Poznat vam je ovaj osjećaj, zar ne? Tihi rat koji vodite sami sa sobom. Rat koji gubite svakog dana, jedno po jedno prekršeno obećanje. Kažete sebi da ćete jesti zdravije, da ćete vježbati, da ćete završiti taj projekat, a onda ne uradite to. I sa svakim prekršenim obećanjem temelj vašeg samopouzdanja puca. Malo po malo pretvarate se u osobu kojoj ne možete vjerovati. Šta ako vam kažem da je nedostatak samopouzdanja samo simptom? Simptom bolesti zvane slomljeno samopovjerenje. I šta ako vam kažem da postoji lijek? Ne magična pilula, već jednostavan, brutalan proces koji ako ga primijenite, može da vas učini opasno samouvjerenim. Zaboravite motivaciju, zaboravite inspiraciju. Danas gradimo nešto stvarno. Danas učimo kako da ponovo vjerujemo sebi. Anatomija samopovjerenja. Banka vašeg uma. Zamislite da je vaše samopouzdanje bankovni račun. Svaki put kada ispunite obećanje koje ste dali sebi, vi pravite depozit. Svaki put kada ga prekršite, vi pravite povlačenje. Problem je što većina ljudi pravi ogromna povlačenja svaki dan, a da toga nisu ni svjesni. Njihov račun je u stalnom minusu. I onda se pitaju zašto se osjećaju bezvrijedno i nesposobno. Ne možete se osjećati kao milioner ako vam je račun prazan. Ključna istina je ova. Samopouzdanje je dokaz. To je reputacija koju imate sami sa sobom. Ne možete prevariti svoj um, on zna svaki put kada ste odustali. On zna svaki put kada ste izabrali lakši put. I pamti. Dakle, kako da počnemo da punimo taj račun? Kako da preokrenemo dug u bogatstvo? Petlja samopouzdanja. Sistem od 3 koraka. Ne trebaju vam veliki herojski činovi. Treba vam sistem. Jednostavna petlja koju možete ponavljati svaki dan, koja će polako ali sigurno graditi vaše samopouzdanje iz temelja. Korak 1. Neoborivo obećanje, zaboravite, smršat ću 20 kg. To je recept za neuspjeh. Vaš prvi zadatak je da date sebi obećanje koje je nemoguće prekršiti. Obećanje koje je toliko malo da bi bilo apsurdno da ga ne ispunite. Sutra ću popiti 1 čašu vode čim ustanem, napravit ću 5 sklekova. Čitat ću 1 stranicu knjige. Cilj nije transformacija preko noći. Cilj je pobjeda. 1 mala neosporna pobjeda. Korak 2. Namjerna akcija. Ovo je najvažniji dio. Kada dođe vrijeme za akciju, ne pregovarajte sa svojim umom. Ne razmišljajte, ne analizirajte, samo uradite. Tretirajte to kao zakon fizike, kao disanje. To se jednostavno mora uraditi. Tih 5 sekundi prije nego što vaš mozak smisli izgovor su ključne. Iskoristite ih. Korak 3. Priznanje i nagrada. Odmah nakon što ste ispunili obećanje, morate to priznati. Stanite na trenutak i recite sebi, naglas ako treba, uradio sam to. Rekao sam da ću uraditi i uradio sam. Ovo nije o aroganciji, ovo je o neurobiologiji. Kada priznate pobjedu, vaš mozak oslobađa malu dozu dopamina, neurotransmitera zadovoljstva i motivacije. Vi bukvalno učite svoj mozak da povezuje ispunjavanje obećanja sa dobrim osjećajem. Vi hakujete svoj sistem za nagrađivanje da radi za vas, a ne protiv vas. Od petlje do zamka. Kako postati nezaustavljiv? 1 mala pobjeda neće vam promijeniti život, ali 100 malih pobjeda hoće. Ljepota ove petlje je u tome što stvara zamah. Nakon što ste nedjelju dana ispunjavali svoje smiješno malo obećanje, vrijeme je da ga malo povećate. Ne previše. Samo malo. 1 čaša vode postaje 2. 5 sklekova postaje 10. 1 stranica knjige postaje 5. Svaka ispunjena obaveza je još 1 depozit u vašu banku samopouzdanja. Vaš unutrašnji glas se mijenja. Sumnja postaje tiša. Glas koji kaže ja to mogu postaje jači. Zašto? Zato što imate dokaze. Imate historiju pobjeda. Vaša reputacija sa samim sobom raste. Ovo je tajna opasno samouvjerenih ljudi. Njihovo samopouzdanje nije iluzija. Ono je iskovano u stotinama malih, nevidljivih bitaka koje su dobili kada niko nije gledao. Ono je izgrađeno na čvrstim temeljima ispunjenih obećanja. Vaša odgovornost. Možda nije vaša krivica što vam je račun samopouzdanja prazan. Možda su vas životne okolnosti, loša iskustva ili tuđe riječi dovele u minus. Ali od danas to je vaša odgovornost. Odgovornost da počnete da pravite depozite. Odgovornost da date sebi 1 malo, neoborivo obećanje i da ga ispunite. Odgovornost da postanete osoba na koju se možete osloniti. Samopouzdanje se ne pronalazi. Ono se ne nasljeđuje. Ono se zarađuje. Svakog dana, 1 po 1 obećanje. Počnite danas, počnite sada, izgradite